Hello guys, magandang araw guys. For now guys, muli na pong Negros guys. Bye bye na Liti. Halina ako ron sa Liti guys, pero patubang na ako Negros guys. Nindot kay Andre guys. Kaso lang guys, wala pa na human guys kay alam nyo na. Tigil yung pangawat ng gobyerno na to. You see that I'm Kibaw mo guys, o mag-travel ka guys sa Dalanon guys, bali may enjoy ka guys. Enjoy mo lang yung sarili mo guys habang nagta-travel ka guys, para malibang mo yung sarili mo. Kasi pag hindi mo libangin yung sarili mo guys, wala, napaka-boring guys. Tingnan nyo naman guys, wala akong kasama guys, kaya nilibang ko lang yung sarili ko guys para may pang-reels ako guys. Tapos scroll nyo lang kaagad, hindi man lang kayo mag-like at saka share. Ano ba kayo?